大家肯定都知道长荣直飞米兰这件事，但是呢，长荣在米兰教大家做挂包这件事，你们一定不知道吧？嘿嘿。Ciao a tutti， 我是淘淘，欢迎来意大利找淘淘。今天呢，要带大家体验长荣在米兰的 Cooking Show 体验活动课程。这不是一场普通的 Cooking Show， 而是一场文化派对。就是呢，要用台湾传统小吃征服意大利人。当天现场真的超嗨，来了一大堆米兰的大咖跟网红。然后呢，这些小姐姐们呢，每个都是意大利的美食界的 KOL， 有的呢是专门介绍各种的旅游文化啊，有的是甜点高手，还有母婴 KOL 跟时尚 KOL。其实呢，淘淘在意大利的副业就是做美食部落客。作为整场活动最耐米型的网红呢，对我而言，这根本就是个粉丝见面会。Quello che però vogliamo darvi oggi è la cultura taiwanese, quella proprio di Taiwan. Oggi assaggerete cucina proprio autentica, giusto? So, our mission was to use the food from all over the world to attract you, to take our flight, to fly to this country. So today is our first cooking studio, or we say cooking show. Again, welcome everyone and enjoy tonight. Thank you. Io ho fatto già Eric e prepariamo due piatti. Un piatto si chiama guabao, che in pratica è pane a vapore, si mangia insieme con carne brassata, si fa dentro. Esatto, si mangia dentro un composto di arachidi e tutto. Le cose si frigge, è sempre buono. E tra l'altro fritto già bello. 好，首先是将混合好的鱿鱼水倒入碗中，与面粉混合，然后我们再慢慢的呢，把它开始揉成一个球，之后呢，用保鲜膜包起来，让面团醒大概1个小时左右。再来呢，就是要开始做挂包的面皮。那将刚刚我们醒好的面团呢，用手掌心按压以后，把擀面棍呢放在中间，然后慢慢的往上跟往下擀出一个椭圆状，然后再把上下呢往中间折以后呢，转过来，再继续擀成一个椭圆状。那这样的动作呢，要重复3次。好玩。OK， Esatto, 好复杂。 questa è l'ultima volta, ok? Venga, 太霸气了，就很。所以你是很多碎念的人吗？我们2个是要代表台湾，我不能做很长。明显。哦，对，这是最后一次，把它卷起来，然后给它收。我的是安吉做的，不会，没有，你压的面，这个步骤没有很难。好，那我们继续重复刚刚的动作，一样呢，用手掌心按压以后呢，将擀面棍放在中间。那记得擀的时候呢，不要上下来回擀哦，往上擀以后，再将擀面棍放回中间，再往下擀，到成为一个椭圆状为止。那擀好以后呢，就可以刷上一层油，我们就可以开始创作啦。淘淘选择的呢是用淘淘在 IG 上的网名叫做 Diet 刀。Eric 你真的太好看了。Chi è che ha fatto l'infinito? Io. Ok. No, it's No, not enough? Yeah. Like this? Don't say you do a sport. Come on, more quickly. You have to. The all of this glutinous rice flour have to be a sport. 豆花 See? We want to explain a little bit what is 豆花. Tapioca balls, you know, inside a bubble tea. Like there's a tapioca ball, or you can mix with the azuki beans, cook together with sugar and yeah. Eric Bello. Grazie. Dai, bellissimi. Thank you. Adesso 哇，还这么明显。
挂包的卤肉也卤好啦，感谢美女厨师。要不然呢，以我们大家的速度呢，估计这一餐我们是吃不了的。大家呢平常是喜欢吃肥一点还是瘦一点的卤肉呢？欢迎在评论区留言哦。哇，天哪，这看起来太好吃了吧，都流口水了。是 OK 呀，真的很好吃。好好吃，像吗？超像，有怀念一下。有感动落泪。所以这整场的 cooking show 呢，让我们不仅学到了如何做台湾挂包，也更深刻的体会到饮食中融合着文化的力量。Signore e signori, allacciate le cinture e preparatevi per un viaggio culinario che ci ha portato direttamente nel cuore di Taiwan. Però adesso ci sono il video filmmaker, quindi deve essere calmo. La faccia deve No problem. pretend you are Co-endurance. 这次的活动呢，把台湾的美味带到了米兰，透过美食让全世界都能认识台湾的独特风情。大家觉得如果下次再举办的话，应该要做什么台湾小吃呢？欢迎在评论区里留言哦。如果你喜欢淘淘的影片的话，记得按赞、订阅并开启小铃铛哦。淘淘带你看更多的台艺大不同。Ciao, a presto!